السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan saat-saat emas bagi yang mampu mengisi dengan kebaikan di dalamnya. Inilah hari-hari terbaik di muka bumi. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kelebihan dan keutamaan yang tidak dijumpai di hari-hari yang lain. Sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kemuliaan ke-10 hari ini. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Wa qala Allah taala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir menafsirkan kalimat hari yang telah ditentukan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk tidak melewatkan begitu saja kesempatan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-'ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Tidak ada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun jihad di sabilillah, jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar mengatakan, sebab yang melatar belakangi mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat spesial adalah karena berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya, yaitu salat, puasa, sedekah, dan haji. Hal ini tidak terjadi di hari-hari yang lain. Dari sekian banyak amal yang bisa kita lakukan, kalau kita ringkas ada 5 amal yang teramat sayang jika tidak sampai kita kerjakan. Yang pertama, menunaikan salat lebih tepat waktu secara berjamaah di masjid dan sekaligus memperbanyak salat-salat sunnah. Ibadah salat adalah perbuatan yang paling efektif dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilaihi biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, disunnahkan melaksanakan puasa selama 9 hari, terhitung sejak hari pertama sampai hari 9 bulan Dzulhijjah. Seperti halnya salat,
menunaikan puasa menjadi ladang amal yang bisa kita kerjakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan langsung membalas ibadah puasa seorang hamba. Sebagian istri Rasul mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yawm Ashura wa thalathata ayyam min kulli shahrin awwal itsnaini min asy-syahri wa khamisaini." Biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan kemudian beliau berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, dan 3 hari pada setiap bulan, permulaan 2 Senin dan 2 Kamis pada setiap bulan. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan adapun yang ketiga, marilah kita memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil di sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita kumandangkan kalimat-kalimat suci ini di masjid-masjid dan di jalan-jalan yang kita lalui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal saleh di dalamnya yang lebih dicintai olehnya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid di dalamnya. Di masa sekarang, kumandang takbir dalam kaitan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi sunnah yang banyak dilupakan oleh umat. Oleh sebab itu kita harus membacanya dengan suara yang jelas, bukan hanya dari satu orang, tapi semua orang yang ikut ambil bagian dalam mengumandangkannya, sehingga suara takbir membahana di seantero alam, menjadi syiar Islam dan menjadi pengingat mereka yang lalai agar ikut membacanya. Selain itu, perbanyak membaca doa di sepanjang hari Arafah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairud du'a du'a yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Sebaik-baiknya aku dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun yang keempat, selain menunaikan puasa secara umum, dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Hari Arafah jatuh pada setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, ini termasuk perkara yang perlu diingatkan, yaitu jika kita berniat untuk berkurban, maka hukumnya makruh untuk mencukur rambut dan kuku, terhitung sejak masuk malam pertama bulan Dzulhijjah sampai kita menunaikan penyembelihan hewan kurban. Poin kelima ini sejalan dengan sabda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Jika sudah masuk 10 hari pada bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong dari rambut dan kulitnya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah untuk tidak memotong rambut serta kuku, baik rambut kepala, kumis, ketiak, kemaluan dan rambut atau bulu anggota badan kita, agar anggota badan tetap lengkap untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Demikianlah amal-amal sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita amalkan sesuai kemampuan diri kita masing-masing. Kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dengan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW dalam mengisi 10 hari pertama Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam menunaikan setiap ibadah dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسعد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنه سيدنا الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عمه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.